a sirilen nɛgɛ la ɲakila u bɛ ka courant bila cɛnin na cɛnin bɛ kule modèle bɛɛ la makaritɔ ko modèle bɛɛ mais u bɛ ka courant bila a la ayiwa min jate minɛna an y'a ye bɔlɔlɔ sira ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko procureur de la commune Kati o de ye yamaruya di sisan ko fo ka nin tigi de ɲini ko k'a minɛ ko ka na n'a ye ɲakila o fɔra 9e arrondissement cɛdenw ye n'o o ye santigi Sisoko o n'a ka cɛdenw ye kunu u bɔra ka yala ka fan bɛɛ yala o y'a sɔrɔ vidéo nin u m'a dɔn fɔlɔ a kɛra yɔrɔ min na mais u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko nin vidéo nin ko a kɛra samaya wa a kɛra soudeur dɔ de fana ka yɔrɔ la o ka atelier kɔnɔ wa a filmera yen de fana wa mɔgɔw yɛrɛ minnu kun ye vidéo nin lajɛ ka ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ mɔgɔw jɔlen don u bɛ ka vidéo nin lajɛ mais a bɛ ka courant bila cɛnin na tuma dɔw la f'u bɛ courant bɔ a la a bɛ tila ka ɲininkali kɛ k'est-ce que aw kelen bɛ ka phase kɛ a la wa phase ye c'est à dire walasa courant ka se ka passer ka ɲɛ ka dɔ fara courant kan cɛnin kɔni bɛ kule modèle bɛɛ la ayiwa bɛɛ se anw de wulila o la ka taa ɲinini kɛ ka taa bɔ a kalama k'a fɔ tiɲɛna procureur de la commune Kati o kun ye a fɔ 9e arrondissement ye k'u ka cɛnin ɲini u ye ɲinini kɛ f'u taara bɔ atelier in kan u taara bɔ atelier in kan u y'a ye mɔgɔ minnu fana n'o a kɛra olu ɲɛna n'o olu kɛra a seereya ye olu mɔgɔ damadɔw tun bɛ yen u y'o mɔgɔ 4 minɛ kunu ka taa ni o ye mais min yɛrɛ kɛra sababu ye bɛɛ Musa o y'i yɛrɛ ɲini kunu u ma o ye Musa awɔ ko Musa Sisoko ko tɔgɔ jumɛn fɔ a ma ko le fou le fou awɔ ko Musa Fatɔ awɔ ko Fatɔ an bɔra o de kalama ko cɛnin min bɛ ka courant bila cɛnin na k'a tɔgɔ ko Musa Sisoko ko le fou ko Fatɔ ko bɛɛ b'a dɔn a ka patron de ye bon ko a ka patron de ye o ye ko mais ko cɛnin yɛrɛ ko suɲɛnikɛla don k'a bolo ka fiɲɛ o kɔni o kuma fɔra parce que a yɛrɛ y'o fɔ ko tiɲɛna ko cɛnin nin k'a bolo ka fiɲɛ ko sabula ko kunkafela dɔ b'u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ k'a y'o de ka téléphone suɲɛ o ka smartphone o de ye le fou wele k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ karisa ye n ka téléphone suɲɛ a ye Fatɔkɛ wele sa o ye Fatɔkɛ wele le fou wele n'o ye Musa ye n'o ye a yɛrɛ ka patron ye fana ye Petini ka patron ye donc a ye Petini minɛ de la k'a siri nɛgɛ la ka sɔrɔ ka courant bila cɛnin na cogoya bɛɛ la ni gɛlɛya yɛrɛ tɛ tɛmɛ fɛn min kan n hakili nin kuma nin a fɔra bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ y'i ta fɔ mais anw wulila ka taa ko ɲɛɲini an taara ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko nin kɛra mais le fou y'a yɛrɛ ɲini kunu le fou ma se ka minɛ a ma minɛ ko sɔgɔmada in na n hakili u ye kunnafoni di an ma k'a fɔ ko 5 heures du matin parce que polisiw tora a nɔfɛ k'a ɲini ko 5 heures du matin k'u taara sɔrɔ Kanajigi la a terikɛ dɔ ka so kɔnɔ a tun bɛ sunɔgɔ la i b'a dɔn polisiw tɛ don mɔgɔ ka ten n'u ma heure dɔw jate minɛ donc u y'a to fɔlɔ fo heure légale ka se ka sɔrɔ ka taa don Musa kan le fou kan k'u don ayiwa k'a ni kalaman wulila ko k'i yɛrɛ ɲini k'a sera ka bɔ da fɛ k'a ye kogo ta k'a b'i cun k'u y'a minɛ nin wagati nin na a b'u bolo bɛɛ an bɛ kuma na nin wagati min na o bɛ ka Musa ɲininka munna i ye courant bila cɛnin na munna i ye cɛnin torturer bɛɛ an ka sariya fana b'a fɔ constitution b'a fɔ ko adamaden e tɛ se ka baga adamaden ma ka a golo ɲagata k'a k'i b'a fɔ ko e de y'a da ou bien ka fɛn modèle dɔ ta k'o ɲɛsin a tigi ma k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ sariya ka bolo fɛ o kɔnnen don an ka sariya ba fɛ ɲininkali awɔ cɛnin sirilen bɛ cogoya min na ani kuranko bɛ cogoya min na yɛrɛ b'a la k'u ka phase k'a la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko le fou kelen tɛ ma nin baara kɛ a tɔw olu bɛɛ de minɛna sisan bɛɛ i ye min fɔ tiɲɛ don mɔgɔ 5 de minɛna sisan olu de bɛ 9e arrondissement mɔgɔw bolo mɔgɔ 5 minnu minɛna minnu tun bɛ a kɔrɔ minnu tun bɛ k'a lajɛ ani minnu tun bɛ ka courant bila la ani min yɛrɛ y'a filmer fana parce que nin bɛɛ ye jɛkulu kelen de ye donc u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ mais min y'a filmer o fana ye ko wɛrɛ ye mais u bɛɛ lajɛlen minɛna awa an ye kuma mun minɛ fɛnɛ a ko la k'a fɔ ko nin tɛ bi vidéo ye k'a kɛra a mɛnna ani nin sɔrɔla cogo di kosɛbɛ ko bi vidéo tɛ ko nin vidéo nin a kɛra k'a bɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔ bon n hakili la u fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que jɛ jugu a laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n hakili la ko ani min yɛrɛ ye nin kɛ min ye vidéo ta a n'o de bilala ɲɔgɔn na nin wagati nin kɔnɔ le fou de bilala ɲɔgɔn na min ye vidéo nin ta ja vidéo in gardelen don ale bolo ale fana ko komi bi ne ni e tɛ bɛn an bɛ ka kɛlɛ donc ne na vidéo nin yira mɔgɔw la e ye min kɛ waliden na bɛɛ lajɛlen n'a ye o de kama a y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn mɔgɔw y'a ta
bɛɛ lajɛlen bɛ ka vidéo nin lajɛ an ɲɛ bɛ cɛnin sirilen na waliden a bɛ kule la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ k'a yɛrɛ ɲini a bɛ k'a fɔ n tɛ suyɛni kɛ bilen n tɛ suyɛni kɛ bilen mais o bɛrɛ ta le fou n'o ye Musa ye a bɛ k'a ka baara kɛ a ko ne bɛ ka courant bila a la bila cogo modèle bɛɛ la donc n'i y'a faamu awɔ mɔgɔ mun ye vidéo nin bila bɔlɔlɔ sanfɛla la ale tun bɛ fɛ k'i venger Musa Sisoko la n'o de ye kosɛbɛ u bila la ɲɔgɔn na de an ye kunnafoni min sɔrɔ o kan ko ninnu mɔgɔ fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ko mais u y'a garder wa cɛnin man kan ka bɔ nin na dɛ min ye vidéo nin kɛ parce que ale tun bɛ se k'a bali ani mɔgɔ minnu kun jɔlen don olu fana tun bɛ se k'a bali nin ko in ka kɛ dès lors que olu m'a bali donc u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔ minɛ sariya fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn ɲakila hali min ye vidéo nin ta a ye vidéo in ta kun jumɛn na et puis munna ale y'a to fo san kelen ka tɛmɛ bi ka sɔrɔ ka vidéo in yira mɔgɔw la parce que dɔrɔn ko dɔ de sera ale ma min bɛ tali kɛ ale ni Musa cɛ ye donc ale y'a essayer maintenant k'a b'i ta juru sara Musa la donc o de ye ka se ka nin bɔ k'o yira diɲɛbaa bɛɛ la parce que ale y'a dɔn sisan ko kojugu de don n'i y'a garder a b'a dɔn ko kojugu don donc n'i y'a ye fana bi fana a y'a bɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a bɔ bi k'a bɛna ni ɲagata dɔ ye ka ɲɛsin Musa le fou in ma donc ale ta ni Musa ta in an bolo nin fila bɛɛ kan ka kɛ kelen ye mais an ta ye barokɛkan ye an tɛ sariya mɔgɔ ye dɛ ayi mais sariya ye mun fɔ an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la a yirala Mali sariya la ko châtiment corporel o interdilen don kosɛbɛ o tɛ kɛ Mali la kosɛbɛ constitution y'a yira k'a fɔ fɛnɛ que la personne humaine est sacrée kosɛbɛ donc i tɛ se ka taa ka mɔgɔ ta k'a ɲangata awɔ bila ten constitution yɛrɛ ça n'o y'a fɔ ma loi fondamentale kosɛbɛ o y'o kɔn o tɛ bɛn cogoya si la n'i y'a kɛ k'a daminɛ kalo 6 ɲangata ka taa bila foli san 10 ɲangata i bɛ se ka juger o kɔnɔ donc an bɛ se ka mun fɔ sariya ko la o y'o yɔrɔnin ye ayiwa Jacques soudeur ani ɲangatali ayiwa soudeur bɛɛ bɛ nin kɛ wa ou bien nin ye nin dɔrɔn Musa le fou dɔrɔn de ka baara ye ou bien nin bɛ nin ye laadala ko de ye ayiwa an t'a dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ nin kɔni kariya ka nin ta ka nin siri tan est-ce que soudeur b'a kɛ wa u t'a kɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la a ko mɔgɔ kan ka a ko jate minɛ quoi est-ce que y'a faamu parce que ne yɛrɛ t'a dɔn fana k'a fɔ k'i bɛ se ka courant bila mɔgɔ la ta k'a tigi tɛ sa quoi ayi o bɛ dépend courant phase la c'est-à-dire courant intensité la a bɛ se ka kɛ donc courant dɔw bɛ yen o tɛ mɔgɔ faga a fɔ ma énergie domestique par exemple c'est comme mun bɛ ampoule minɛ a b'i gosi mais a tɛ se a t'i faga bon nin courant bila in kɔni intensité barika de bonyara a bɛ sɔn ka tiɲɛniba don nin courant bila in kɔni n kɔni b'a dɔn kɔni ɲagata kɔni b'a la parce que cɛnin kun bɛ kule min na nin ye siga foyi t'a la k'a fɔ fɛn dɔw b'a la quoi mais k'a fɔ k'u bɛ u bɛ nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ sen tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn c'est-à-dire que nin ye fɛn dɔ ye an b'an yɛrɛ ɲininka sisan sa parce que n'i ye le fou ɲininka peut-être que le fou hakili la a bɛ ka éducation de dilan na a bɛ ka ko lase nin ma k'a éduquer k'a dilan donc bɛɛ bɛ fili n'i ka tiɲɛ ye est-ce que a fili n'a ka tiɲɛ ou bien fa de wolo fa bon an y'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ si filɛ ka kuma min fɔ dɔw ko k'a jo bɛ cɛnin na k'a kan ka cɛnin corriger ko parce que ko zon vraiment mɔgɔ caman y'o fɔ ko zon ko n'i y'a ye i bɛ hinɛ zon na k'a m'i ta mɔgɔ caman ye o fɔ mais est-ce que éducation bɛ se ka se fo nin niveau fana la wa est-ce que nin bɛ kɛ sababu ye ka cɛnin bɔ sonyɛni na wa bɛɛ ne hakili la c'est-à-dire an tɛ se k'o si dɔn quoi est-ce que nin min bɛ ka kɛ o a n'a ye fɛn min suɲɛ parce que n'i ye zon minɛ fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a k'a la a bɛ ɲininkali bɛ kɛ fɔlɔ a ye mun de kɛ ne ko k'a ye téléphone ta nin filɛ ka min kɛ est-ce que nin téléphone tali nin kan ka nin ɲagata nin kan ka nin sɔrɔ parce que téléphone fana don wa parce que n'i y'o fɛn in fila bila ɲɔgɔn kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko a ye dan tɛmɛ o de kama anw bamananw fɛ yen an b'a fɔ k'i n'i y'i jo bi i laban i bɛ t'i jalaki sɔrɔ a kɔnɔ o de ye sariya mɔgɔw ta yɔrɔ ye donc n'a dira sariya mɔgɔw ma mɔgɔ min ye téléphone suɲɛ ani mɔgɔ min y'i ka da kari ani mɔgɔ min nana ka na bin i kan olu fana bɛɛ ka ɲagataw bɛ u dama bɛɛ est-ce que fɔ f'a ka di sariya ɲɛmɔgɔw de ma olu de bɛ se k'a dɔn maintenant k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin na nin de bɛ nin kɛ ne bolo an bɛ jamana min kɔnɔ o ye sariya jamana ye Isaka o cɛ mais jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an ka sariya a ye limite yira fɛn dɔw bɛ yen par exemple n'i y'a jateminɛ ni soudeur ni a ka apprenti de don donc châtiment corporel a y'o de lase a ma pour que a kana sonyɛni kɛ bilen n m'a fɔ n k'a ɲɛna mais châtiment corporel don donc o b'an lase ekɔliso ninnu na ekɔliso la a fɔra ko kana denmisɛnninw bugɔ bilen an y'a résultat ye denw tiɲɛna u tɛ ɲuman kɛ bilen parce que châtiment corporel tɛ n'o tɛ an k'an to école la an tun bɛ ɲangata donc mɔgɔ caman ka éducation redressée la parce que ɲangata tun bɛ yen est-ce que ni ɲangata bɔra an ka société kɔnɔ est-ce que mɔgɔw bɛ se ka dilan bilen est-ce que denmisɛnninw bɛ se ka dilan bilen est-ce que a kɔlɔlɔ tɛna barika bonya bon ne b'i région yen yɔrɔ la parce que n'i ye ne yɛrɛ fana ɲininka ne yɛrɛ b'a fɔ n ko
o bugɔli min n'a tun bɛ kalansow kɔnɔ ani an ka sow yɛrɛ kɔnɔna la ni denmisɛnnin ye fɛn kɛ i b'a bugɔ an ka maakɔrɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ma den ɲɛji bɔ ko don dɔ k'a b'i ɲɛji bɔ an bɛ olu fɔ bon olu kɔni olu ye correction ye an bɛ olu faamu quoi ɔkɔliso ta fana tiɲɛ na tuma dɔw la ɔkɔliso dɔw tun y'a dama tɛmɛ kosɛbɛ est-ce que y'a faamu parce que punition modèle dɔw tun bɛ yen tiɲɛ na a tun bɛ denw bana est-ce que y'a faamu parce que n delila ka bɔ a dɔw yɛrɛ kalama k'an to ɔkɔli la o sɔnniw de kari la parce que u tun b'a fɔ k'i bolo kɛ tan voilà u tun bɛ bere dɔ ta k'i bugɔ tiɲɛ na a tigi sɔnni kari la a kɛra a tigi yɛrɛ la bolodimi ye voilà bon o de kama a bɛ fɔ ko n'a fɔra k'i kana mɔgɔ ɲagata parce que ɲagata in bɛ taa se fo yɔrɔ min na i t'a dɔn de quoi kunbɛ cogo de tɛ a bɛ taa k'i bolo da tuma dɔw la surtout n'i diminen don bɛɛ an ka zo minɛ sisan sinon i ye min fɔ tiɲɛ don olu kan ka na an ka sariyaw kɔnɔ an ka duw kɔnɔna la an kan ka denw éduquer k'u bugɔ n'u ye kojugu kɛ n'a ma ɲɛ i b'u bugɔ walasa u ka bɔ a la mais bugɔli nin i b'a kɛ hakɛ de fana la i kana tɛmɛ o kan bɛɛ est-ce que y'a faamu o fana o bɛ se ka kɛ mais bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ e y'i ka zo minɛ zo delila ka e ka fɛn dɔ suɲɛ ou bien zon delila ka taa ka taa e ka magasin dakari k'e mago sa foyi tɛ e bolo a fɔra k'a ye zon bɛɛ a ye zon bɛɛ k'a ye mun de kɛ a ka a tɛmɛtɔ la a y'i bolo fa muso ka tiga la yanni e k'a faamu k'a fɔ k'a y'i bolo fa muso ka tiga la u ye zon minɛ ka na di e ma e kɔni hakili bɛ min na e ka magasin min dakari la bɛɛ y'i kɛ zon kan ka zon bugɔ sisan bɛɛ si e kɔni nana dɔrɔn e sera ka nɛgɛ ta ten k'i ɲɛsin zon in ma parce que e b'i yɛrɛ de ye sisan e b'a fɔ ko n'i ma nin bɔ nin na a laban min ye ne sɔrɔ a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o de kama a fɔ k'an k'a to sariya ka bolo kan n'a fɔra bɛɛ k'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye an bɛ sɔn ka dan sago quoi. Saka o tiɲɛ o mais il faut que kiiri fana ka tigɛ a ɲɛ ma parce que mɔgɔw bɛ mun ye ka caya généralement u b'u ka sow minɛ a bɛ taa fanga la i bɛ t'a sɔrɔ so bɛ tila ka bila souvent f'a bɛna a ɲagaralabɔ fɛntigiw la o de y'a kɛ mɔgɔw fana tigɛra en tout cas u jɔrɔla u b'a fɔ ni n taara ni n ka so ye fɛn tɛ bɔ a la ni ma janto yɛrɛ so min na k'an agresser donc o de nana ni article 320 ni fɛn ninnu ye mɔgɔw diminen don parce que sariya bɛ yen mais sariya tɛ appliquer ou bien sariya ma dafa ou bien a tɛ appliquer ka ɲɛ a mɔgɔw fɛ donc o de bɛna ni gɛlɛya caman fana n'o tɛ ni mɔgɔw kun dalen don sariya la mɔgɔw kun dara a kɛbagaw la a bolibagaw la mɔgɔ kan bɛɛ tun b'i ka so minɛ ka taa n'a ye o mais bi bi in na problème o yɔrɔ de la. oui bon n'an y'o fɔ bɛɛ sisan an bɛ don société yɛrɛ ka marabaliya yɛrɛ fana kɔnɔ an ka ɲɛmaaw fana ka marabaliya kɔnɔ ani an ka kiiritigɛbaw ani an ka lakanabaw an bɛ don hali société yɛrɛ kɔnɔ parce que ninnu bɛɛ bɛ bɔ an ka duw de kɔnɔ an bɛna don olu fana maraw kɛcogo kɔnɔ e y'i den mara cogo di fɔlɔ an ye o de fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la fɔlɔ mara tun bɛ yen kalanso tun bɛ yen so tun bɛ yen hali kɛnɛmana bɛɛ tun bɛ jɛ ka denw mara mara de bɛ den lase ɔkɔliso la mais ɔkɔliso tɛ se ka den mara den maralen de bɛ se ka kalan kɛ ka bɔ o la n'o kɛra juge ye siga foyi t'a la o na kiiri tigɛ ka ɲɛ mais an ka société bɛɛ de tiɲɛna bɛɛ n'i ko kan n'an ko k'an ma kuma o kan tiɲɛ yɛrɛ la fan bɛɛ tiɲɛnen don est-ce que y'a faamu mais an kɔni b'a dɔn mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen parce que ala ko ten n'i y'ale ta ka dugukolo meleke ka taa n'a ye hali bi ale ɲɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnama kelenw na minnu b'an cɛ la voilà bon olu de kama vraiment an b'olu de ka lahɔrɔma la bi quoi a mana kɛ cogo cogo la a tiɲɛna cogo cogo bɛɛ juge t'a ka kiiri tigɛ ka ɲɛ policiers tɛ minɛli kɛ ka ɲɛ sariya kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ damadɔw bɛ yen tiɲɛna olu b'u ta kɛ sariya kɔnɔna la quoi donc an b'o olu de ka hukumu kɔnɔna la sinon yɔrɔ in bɛɛ de tiɲɛna bɛɛ an tɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ baga dɔ ma k'an bɛ fɛn dɔ kan o de nana ni i ye min fɔ ye bɛɛ k'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ n'i ye zo minɛ u b'a fɔ ko non ayiwa a y'a faga ou bien a y'a jeni yanni aw ka se n'a ye polisiso la parce que olu bolo ko hali bi a bɛ bila bon o kuma ninnu de bɛ yen mais société kɔni kɔnɔ sariya min kɔni sigilen don n'i y'i ka zo minɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se n'a ye fangalamɔgɔw ma fangalamɔgɔw fana olu fana ka baara ye min ye olu bɛ se n'a ye kiiritigɛlaw ma o de ye jamana sariya ye ko bɛɛ n'an y'a jateminɛ ala ko ten ko n'an dafara mɔgɔ saba la a ye ɲɛmaa dɔ ɲini aw ka sariya dɔ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa aw bɛ se ka aw yɛrɛ bɔ o sariya kelen de bɛ jamana kɔnɔ o ka ɲi o man ɲi o ne bolo an kan ka taa o sira fɛ mais n'i y'a to bɛɛ kelen n'a bolo a bɛ kɛ tiɲɛni ye.